Dito naman tayo ngayon, nag-trade March 14, 2025. Wala kaninang umaga pa to, pero 0.1 lang in-entry ko eh. Kung malaki entry niya yung 500 o kaya 100 ang kwan yan, that lemis man, napakalaking pera yan sana. Pero 0.01 lang. Yan ang kinita niya kanina. Kasi ito ngayon, napakahaba. Yan. Kung 100 lot size yan, napakalaking pera na to. 0.01 lang, kontrolado. Yan, pwede na natin hit yan. Matik na to. Hit ko na, kanina pa to eh. 100 lang eh. Yan. Mabawasan na din. 0.01. Yan, talo kanina $3. Mag-control lang. Hit ka lang. Alright. Ang 500 dyan, napakalaki. 500 lot size. 5.00. Malaking pera sana yan. Yan lang yan. Okay. Yan lang ang kinita ngayon. Konti lang. 444.6. Okay.